नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज 26 तारीख अगस्ट मास 2024 मसीहा सोमवार। आपण को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना जणाइबा सहित आमर यही संपूर्ण राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा। आजिर सूर्योदय समय सकाळ 5:33 एवं सूर्यास्त संध्या 6:03। आसंतु जानिबा आजिर पंचांग एवं 12टी राशि राशिफल। आज भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्र 2:20 पर्यंत रही। यापर नवमी तिथि आरंभ हेब। आज चंद्र कृत्तिका नक्षत्र रे अपराह्न 3:55 पर्यंत रहिबे। तापरे रोहिणी नक्षत्र को गोचर करिवे। आज चंद्र वृष राशि रे रहिबे। आज सकाळ 7:07 रु 8:40 पर्यंत राहुकाल रही। एही समय जदि आपण कौनसी शुभ कार्य न करंतु ताहाले तुम पई भल रहिबो। आजिर ब्रह्म मुहूर्त सकाळ 3:57 रु आरंभ होई 4:45 पर्यंत रही। आजिर शुभ समय दिबा 8:40 रु 10:14 पर्यंत एवं आउ एक शुभ समय दिबा 1:35 रु 3:07 पर्यंत रही। एही समय आपण जेकोसी शुभ कार्य आरंभ करें। आज खाद्य रे नड़िया और आमिष खाइबा निषेध। मेष राशि। आज आपण किछि अप्रीतिकर खबर शुणी पारंती। किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य अनावश्यक व्याघात होई पारे। कार्य क्षेत्र अत्यधिक कार्य हेतु आपण असुविधार पड़ी पारंती। आज तुम काम उपरे संपूर्ण ध्यान देवार आवश्यकता रही। अलसुआ एवं असावधान ठारू दूरे रुहंतु। आपणक मनरे सकारात्मकता को वृद्धि करंतु। शारीरिक अक्षमता दूर करंतु। पूर्ण उत्सर्ग सहित तुमर काम करंतु। आपण को एक अवांछित भ्रमण रे जीवाकू पड़ी पारे। आपण एक राजनैतिक अभियान निर्देश पाई पारंती। व्यवसाय आय वृद्धि पाई प्रयास सफल हेबो। आज जेकोसी मूल्यवान जिनिस नष्ट होई पारे किंबा चोरी होई पारे। कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य पई आवश्यकता अनुजाई पांठि व्यवस्था करिबार अक्षम हेतु कार्य असंपूर्ण रहिबो। जेउथिपई आपणकर टंका हराइबार सुजोग रहिछि। आपणको किछि व्यावसायिक कार्य पई यात्रा करिबाकू पड़ी पारे। आपणको आपणक पिलांग उच्च शिक्षा पई एक लोन नेबाकू पड़ी पारे। आज अनेक चेष्टा पर मध्य ऋण दिया जाइथिबा टंका फेरी पाइबे नाही। अपचय खर्च हेतु परिवार रे समस्या उपजी पारे। आज खराब चिंताधारा मनरे आसीबो। किछि अघटन घटिबार संभावना रही। निजको सकारात्मक रखंतु। कहा द्वारा भ्रांत हुअंतु नाही किंबा भयभीत मध्य हुअंतु नाही। आपणक स्वास्थ्य द्रुत गति रे उन्नति करिबो। जोग व्यायाम नियमित करंतु। आज 42% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 6, शुभ रंग नील। वृष राशि। वृष राशि रो लोकंग पई सुख लाभ एवं प्रगतिर दिन हेबो। कार्य समाप्त नहेबा पर्यंत कार्य विषय काहाकू जणांतु नाही, नचेत काम नष्ट होई पारे। तुमर भावना को सकारात्मक रखंतु। जीविका क्षेत्र रे कार्य करुथिबा लोक माने अधिक परिश्रम कले परिस्थिति सुधुरी जिवो। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति माने हठात लाभर संभावना पाइबे। आज व्यवसाय रे किछि बाधा आसी पारे। आपण किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य रे सफलता पाइबे। आशा करा जाउथिबा जनसाधारणक समर्थन पाई आपण राजनीति रे प्रभाव पकाइबे। छात्र माने अध्ययन रे आग्रही हेबे। कोर्ट मामलार निष्पत्ति सकारात्मक हेबो। जणे उच्च स्थानित व्यक्तिंक ठारू आपण मार्गदर्शन पाइबे। दूर देशरू प्रियजनक ठारू भल खबर आसीबो। आज प्रेम संपर्क रे तीव्रता रहिबो। प्रेम विवाह योजना रे सफलतार लक्षण अछि। अविवाहित लोक माने विवाह संबंधी एक खुशी खबर पाइबे। दाम्पत्य जीवन रे आपण निज जीवन साथी सहित किछि पर्यटन स्थान को यात्रा करि पारंती। पारिवारिक विषय गुड़िक विषय रे सावधानतार सहित निष्पत्ति नियंतु। आपणक पिला चाकिरी पाइबार भल खबर पाइबा परे आपण भावप्रवण होई पारंती। तुमर दैनंदिन कार्य को भल भाव संगठित रखंतु। पेट संबंधी एवं गला संबंधी रोगरू सतर्कता अवलंबन करंतु। तुमर मनोबल दुर्बल हेबाकू दियंतु नाही। कौनसी गुरुतर रोगरे पीड़ित लोकंकु चिकित्सा पई घरू अन्य सहर किंबा विदेश जीवाकू पड़ी पारे। जदि तुमे उपयुक्त चिकित्सा कर तुमर स्वास्थ्य द्रुत गति रे उन्नति करिवो।
सकारात्मक रुहंतु। जोग व्यायाम जारी रखंतु। आज 87% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मिथुन राशि आज कर्मक्षेत्र रे किछि सुखद घटना घटी पारे। सरकारी चाकरी रे पदोन्नति होई पारे। आज राजनीति रे तुमर विरोधी माने परास्त हेबे। व्यवसाय रे नूतन सहयोगी माने लाभदायक प्रमाणित हेबे। छात्र माने अध्ययन रे आग्रही हेबे। सरकारी साहाय्य रे कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य रे बाधा दूर होई जिवो। आपण किछि पुराना मामला रु आराम पाइबे। चाकरी साक्षात्कार एवं परीक्षा रे आपण सफलता पाइबे। विदेशी सेवा एवं आमदानी रप्तानी रे नियोजित लोक माने हठात बहुत सफलता पाइबे। श्रमिक श्रेणी रो लोक माने आज रोजगार पाइबे। एक दीर्घ यात्रा किंबा विदेश यात्रा करिवार सूचना रहुछि। दूर देशरू प्रियजनक ठारू भल खबर आसिबो। कर्मक्षेत्र रे अनावश्यक युक्ति रु दूरेई रुहंतु। प्रेम संपर्क रे तुमे किछि गुरुत्वपूर्ण खुशी खबर पाइबो। आपण जने घनिष्ठ बंधुଙ୍କ सहित संगीत एवं मनोरंजन उपभोग करिवे। पिलामानंकर सुख रे वृद्धि घटिबो। दाम्पत्य जीवन रे परस्पर सहित उपहार विनिमय हेबो। जेउ कारणरू संपर्क गभीर हेबो। सामाजिक कार्य रे तुम उत्सर्गीकृत एवं कार्यशाली प्रशंसित हेबो। सरकारंकटारू उच्च सम्मान पाइबे। जेउथिपाई आपण भावप्रवण होई पारंती। आपणक स्वास्थ्य द्रुत गति रे उन्नति करिबो। अतीतरू थिबा आपणकर कौनसी गंभीर रोगरू मुक्ति पाइबे। पेट संबंधी समस्या प्रति सतर्क रुहंतु। गंभीर रोगरे पीड़ित लोक माने सेमानंकर चिकित्सा पाई दूर सहर को जाई पारंती। नियमित योग एवं व्यायाम जारी रखंतु। आज 78% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 6, शुभ रंग बैगणी। कर्कट राशि विचाराधीन कार्य समाप्त हेबार संभावना रहिछि। तुमर दक्षता एवं परिश्रम सहित तुमे तुमर आर्थिक स्थिति रे उन्नति आनिबारे सफल हेबे। शीघ्र कार्यक्षेत्र संबंधी कौनसी बड़ निष्पत्ति नियंतु नाही। आध्यात्मिक क्षेत्र रे कार्य करुथिबा लोक माने प्रगति सहित लाभ करिवे। चाकरी संधान आज समाप्त हेबो। आपण परीक्षा एवं प्रतियोगिता रे सफलता पाइबे। व्यवसाय रे नूतन परीक्षण लाभदायक प्रमाणित हेबो। बहुराष्ट्रीय कंपनी रे कार्य करुथिबा लोक माने निज साथींक निकटतरतार लाभ पाइबे। कोर्ट मामला रे परिस्थिति आपणक पई अनुकूल हेबो। कृषि कार्य रे उच्च सफलता मिलिबो। अध्ययन प्रति छात्र छात्रींकर आग्रह वृद्धि पाइबो। वैषयिक शिक्षा पाइबा पई आपणकु घर ठारू दूर को जिबाकू पड़ी पारे। तुम पितामातांका ठारू यथा संभव सुख एवं स्नेह ग्रहण करिवे। हृदय रे दानर एक भावना जन्म नेबो। सामाजिक लोकंक सहित जोगाजोग वृद्धि पाइबो। प्रेम व्यापार क्षेत्र रे कम प्रतिबंधक रहिछि। घनिष्ठ बंधुंक ठारू समर्थन पाइबा परे आपण अत्यधिक खुशी अनुभव करिवे। प्रेम विवाहर प्रस्ताव ग्रहण कराजिवो, जहा मन को सुखरे परिपूर्ण करिवो। राजनीति रे किछि उच्च स्थानित व्यक्ति हठात आपण को किछि भल खबर देई पारंती। गुरुतर असुस्थ व्यक्ति माने उपयुक्त चिकित्सा एवं जत्न नेबा परे बहुत आराम अनुभव करिवे। प्रियजनक खराब स्वास्थ्य विषय परिवार रे चिंता बढ़िबो। जीवन रे स्वास्थ्यर महत्व कौन आपण आज भल भाव रे बुझी पारिबे। आज 45% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 8, शुभ रंग कला। सिंह राशि आज एक घनिष्ठ बंधु को भेटी पारंती। आपण पिलामानंक पाखरु भल खबर पाइबे। चाकरी रे पदोन्नति हेबार संभावना रहिछि। राजनीति रे एक उच्च पदवी पाई पारंती। किछि असंपूर्ण कार्य समाप्त हेबार संभावना अछि। व्यवसाय रे नूतन सहयोगी माने प्रस्तुत रहिबे। बौद्धिक कार्य रे नियोजित लोक माने उच्च सफलता एवं सम्मान पाइबे। कर्मक्षेत्र रे अध्यस्थनक निकटतरता वृद्धि पाइबो। होटेल व्यवसाय, कला, अभिनय इत्यादि सहित जड़ित व्यक्ति माने किछि गुरुत्वपूर्ण सफलता एवं सम्मान पाइबे। आज दीर्घ यात्रा करंतु नाही। पारिवारिक मतभेद द्वंद्वर चक्र सृष्टि करि पारे। किछि शुभ कार्यक्रम रे जोग देबा पई आपनकु निमंत्रण करा जाय पारे। अपरिचित व्यक्तिंक सहित बंधुत्वर विपद नियंतु नाही। एक छोट जुक्ति एक बड़ विवादर रूप नहीं पारे। पारिवारिक समन्वय वृद्धि पाइब। अनावश्यक भावरे असुविधारे पड़ी पारंती।
ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମନ ଉଦାସ ରହିବ। ପରିବାରରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବ। ଶତ୍ରୁମାନେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ମାନସିକ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ିବା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଥକା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି 88% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଘନ ନୀଳ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଅଭିଯାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ତୁମର ମାଲିକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଲାଭ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରୋଜଗାରର ସନ୍ଧାନ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବିଲ୍ଡିଂ ଜମିଯାନ କିଣିବା ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଭଡ଼ା ଘର ଛାଡ଼ି ଆଜି ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ। ପ୍ରିୟଜନ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବ। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ। ହାଡ଼ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ତୁମର ପ୍ରିୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି 64% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତୁମର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତୁମର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପାଇବେ। କୋର୍ଟ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଆଜି ଆରାମ ପାଇବେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ପ୍ରେମ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ। ପରିବାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଟେନସନ୍ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଭଲ କାମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଏକ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ପୁରୁଣା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମନୋବଳ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ। କିଛି ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 51% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁମର ଚାକିରିରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ରୋଜଗାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିରେ ତୁମର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାଷଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରି ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସହଯୋଗୀ ଆଚରଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ମାସ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତୁମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଶରୀରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ଆଜି 16% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଧନୁରାଶି, ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ରାଜନୀତିରେ ତୁମର ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସହଯୋଗୀମାନେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କିଛି ପୁରୁଣା ମାମଲାରୁ ଆରାମ ପାଇବେ। ଚାକିରି ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଦେଶୀ ସେବା ଏବଂ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନିରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଆଜି ରୋଜଗାର ପାଇବେ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୂଚନା ରହୁଛି। ଦୂର ଦେଶରୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଖବର ପାଇବ। ଆପଣ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଉପହାର ବିନିମୟ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଅତୀତରୁ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦୂର ସହରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନିୟମିତ ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି 78% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ତୁମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ପାଇବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ବାଧା ଆଜି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ତୁମେ ତୁମର ଚାକିରିରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ଏବଂ ମଧୁର ଆଚରଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାରର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ପରିବାର ସହିତ ଭ୍ରମଣର ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଚାଲିବା ହେତୁ ଆପଣ ଥକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରକ୍ତ ବ୍ୟାଧି ଅଛି ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
आज 50% भाग्य आपणଙ୍କ साथी। शुभ अंक 5, शुभ रंग गोलापी। कुंभ राशि आज कर्म क्षेत्र में अधिक व्यस्तता रहिबो। अत्यधिक कार्य द्वारा मानसिक चाप एवं उत्तेजना वृद्धि पाइब। तुमर कठोर शब्द एवं क्रोध उपरे नियंत्रण रखंतु। व्यवसाय रे आय वृद्धि पाई कठिन परिश्रम करिवे, किंतु आशा करा जाइथिबा लाभ पाइबे नहीं। चाकरी रे परिवर्तन हेबार संभावना रहिछि। तुमे तुमर गुरुत्वपूर्ण पोस्ट रु अपसारित होई एक साधारण पोस्ट को पठा जाई पार। जमी कोठा जान इत्यादि संबंधी कार्य रे आपण को कठिन परिश्रम करने को पड़ी पारे। हठात सफलता पाइबार संभावना कम अछि। राजनीति रे सहकर्मी मानक सहित एक अदरकारी वितर्क होई पारे। तुम पसंदर सुस्वादु खाद्य आज खाई पारंती। आज प्रेम संपर्क रे प्रेमर कम एवं अधिक शोषणर अनुभव आपण करिवे, जेउ कारणरू संपर्क रे शारीरिक एवं मानसिक निर्यातना हेबो एवं तुमे दुखित रहिबो। एक प्रेम विवाह रे तुमर साथी अपेक्षा तुम पई धन अधिक गुरुत्वपूर्ण होई जिवो। पति पत्नी कारणरू घरोई जीवन रे अनावश्यक विवाद होई पारे। आज आय ठारू व्यय अधिक रहिबो। किछि पारिवारिक समस्या रे व्यस्त रहिबा हेतु आपण व्यवसाय पई कम समय देबे, जेउथि पई आपणकर लाभ कम हेबो। ऋण परिशोध करिबारे आपणको अनेक असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी पारे। जदि आपण चाकरी रे एक गुरुत्वपूर्ण पद हरांती, तेबे एक पदवी पाइबाकू बहुत कम आशा रहिछि। मद्यपान करिबा परे गाड़ी चलांतु नाही, नचेत आपण गुरुतर आघात पाई पारंती, जेउथि पई आपणको डाक्तरखाना रे भर्ती हेबाकू मध्य पड़ी पारे। जेउ मानकर मानसिक रोग अछि, मृत्यु भय सेमानकू हंतसंत करिबो। ज्वर, पेट जंत्रणा, बांती इत्यादि रोग रे पीड़ित होई पारंती। आज 46% भाग्य आपणଙ୍କ साथी। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। मीन राशि आज व्यवसाय रे आपणको किछि बाधा विघ्नर सामना करिबाकू पड़ी पारे। कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्यर दायित्व अन्य काहाकू दियंतु नाही, से काम निजे करिबाकू चेष्टा करंतु। राजनीति रे जणे उच्च स्थानित व्यक्ति आज आपणकर सहयोगी बोली प्रमाण करिवे। किछि पुराना मामलार निष्पत्ति आपणक सपक्ष रे आसी पारे। अध्ययन संबंधी बाधा विघ्नरू छात्र माने स्वाधीनता पाइबे। चाकरी रे आपणकर उच्च पदस्थ व्यक्तिंक सह समन्वय रक्षा करिवार आवश्यकता रहिछि। बौद्धिक कार्य रे नियोजित लोक माने उल्लेखनीय सफलता पाइबे। जमी कोठा जान इत्यादि क्रय एवं विक्रय सहित जड़ित व्यक्ति माने हठात महत्वपूर्ण सफलता पाई पारंती। सरकारी क्षेत्र रे कार्य करुथिबा लोक माने नूतन दायित्व पाई पारंती। चाकरी खोजुथिबा लोकंकु किछि असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी पारे। साथींक निकटतरता आज वृद्धि पाइबो, किंतु तुमर भावना को नियंत्रण करिबाकू पड़िबो। आपण वैवाहिक जीवन रे निज जीवन साथींक सहित एक मनोरम समय अतिबाहित करिवे। आपण पिलामानंक पाखरु किछि भल खबर पाइबे, जेउथि पई बहुत खुशी अनुभव करिवे। कर्म क्षेत्र रे वरिष्ठ अधिकारींक निकटतरता आपणक मनरे शांति आनिदेव। परिवार रे एक नूतन सदस्यंक आगमन खुशी आनिदेव। आपणक स्वास्थ्य आज भल रहिबो। परिवार एवं सांगमानक उपस्थिति रे तुमे मानसिक शांति एवं आराम पाइब, जहाँ आपणक शारीरिक स्वास्थ्य उपरे सकारात्मक प्रभाव पकाइब। पूर्वरु थिबा हृदरोग, रक्त संबंधी रोग, मधुमेह, आज्मा इत्यादि पीड़ित लोकंकु सेमानक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नेबाकू पड़िबो। आज कौनसी रोग पई ऑपरेशन हेबार संभावना अछि, किंतु तुमर ऑपरेशन सफल हेबो। नियमित योग एवं व्यायाम करंतु। पुष्टिकर खाद्य खांतु। आज 29% भाग्य आपणक साथी। शुभ अंक 2, शुभ रंग गोल्डन।